बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैरियत से रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि इस वक्त ऑनलाइन जो आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, आपको हर सब्जेक्ट का लेक्चर और रिटन वर्क जो मिल रहा है उसे बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ना है और लिखने वाले काम को नोटबुक्स पर लिखना है। आपने हर सूरत अपना काम मुकम्मल करना है। बहुत मेहनत से हर चीज़ को समझना है, क्योंकि स्कूल खुलने के फ़िलहाल कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों का बोर्ड का इम्तिहान इंशाल्लाह लाजमी होगा इस दफ़ा। ये सोच के लापरवाही नहीं करनी कि स्कूल खोलेंगे तो टीचर से दोबारा समझ लेंगे, ऐसा होना अब मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि हालात आपके सामने हैं। बस अपनी फ़िक्र करें और मेहनत करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। चलते हैं अब आज के लेसन की तरफ। हम आज यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट एड। सबक की जो टाइटल पिक्चर है उसको गौर से देखें और बताएं कि ये सबक किस बारे में हो सकता है। जी हाँ, ये सबक हमें बताता है कि अगर अचानक किसी शख्स को चोट लग जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। किसी मरीज़ या मुतासरा शख्स को हॉस्पिटल ले जाने से पहले फौरी तौर पर आराम पहुंचाने के लिए उसकी जो मदद की जाती है या उसको इमदाद दी जाती है, उसे फ़र्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। आइए इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स देखते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप क्या कुछ करने के काबिल हो सकते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी ख़ास शोबे में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से आगाह हो सकते हैं। यूज़ द नॉलेज ऑफ प्रीफिक्सेस टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। गैर मारूफ अल्फाज का मफ़हूम अख़ज़ करने के लिए आप लोग साबकों के इल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबके क्या होते हैं ये हम अंदर एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स। जेरेंड्स फ़ेली इसम होते हैं, इन्फिनिटिव्स मस्तर होते हैं, जो आपने उर्दू में मस्तर पढ़े हैं। ये भी इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो आप जान सकते हैं, उसकी वजाहत करना सीख सकते हैं जेरेंड्स की और इन्फिनिटिव्स की। राइट अ पैराग्राफ ऑफ द गिवन टॉपिक यूजिंग क्लियर टॉपिक, सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। तारफ़ी जुमले और उससे मुताल्लिका तफसीलात की मदद से आप एक दिए हुए मौजू पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। राइट एन इफ़ेक्टिव पर्सनल नरेटिव इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डिटेल्स ऑफ टाइम। आप अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में एक मौसर मज़मून लिख सकते हैं जिसमें वक्त के बारे में तफसीलात मौजूद हों। अब आते हैं इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ निकालें अपनी बुक में, पेज नंबर है 38। साथ साथ आप अपनी पेंसिल हाथ में रखें, मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसका मीनिंग भी साथ लिखते जाएं। स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हमें अपनी ज़िंदगियों में बाज़ औक़ात मदद की ज़रूरत पड़ती है। Sometimes we may have accidents and we may get hurt. बाज़ औक़ात हम किसी हादसे से दो चार हो सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। When we are injured, जब हम ज़ख्मी हो जाएं, और suddenly become unwell, या अचानक बीमार पड़ जाएं, we need someone to help us.
ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری مدد کرے. someone who knows what to do. کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ جانتا ہو کہ کیا کرنا ہے. It is the temporary and immediate help. یہ ایک عارضی، ٹیمپریری کا مطلب ہوتا ہے عارضی، اینڈ امیجیٹ ہیلپ اور فوری امداد ہوتی ہے. دس ٹائملی اسسٹنس کا مطلب بھی ہیلپ ہوتا ہے. یہ بر وقت امداد کمپرائزنگ سمپل میڈیکل ٹیکنیکس جو کہ سادہ طبی طریقوں پر مشتمل ہوتی ہے از موسٹ کریٹیکل ٹو دا وکٹمس. یہ متاثرہ لوگوں کے لیے وکٹمز ہوتے ہیں جو کسی حادثے سے متاثر ہوتے ہیں، متاثرہ لوگوں کے لیے بہت کریٹیکل، بہت اہم ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ از آفن لائف سیونگ اور اکثر جان بچانے والی ہوتی ہے، یعنی یہ لوگوں کی جان بچا سکتی ہے. اینی لے پرسن کین بی ٹرینڈ ٹو ایڈمنسٹر فرسٹ ایڈ. کوئی بھی عام شخص جو ہے اس کو فرسٹ ایڈ کی تربیت دی جا سکتی ہے تاکہ وہ دوسروں کو فرسٹ ایڈ مہیا کر سکے. دس فرسٹ ایڈ کین بی کیریڈ آؤٹ. اس فرسٹ ایڈ کو، ابتدائی طبی امداد کو کیریڈ آؤٹ جاری رکھا جا سکتا ہے یوزنگ منیمل اکوپمنٹ. منیمل چھوٹے اکوپمنٹ، آلات، چھوٹے آلات کو استعمال کرتے ہوئے. فرسٹ ایڈ نالج رینجز فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹس ٹو ڈیلنگ ود این انکانشیس وکٹم. فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کا جو دائرۂ کار ہے، اس کے علم کا جو دائرۂ کار ہے، وہ چھوٹے چھوٹے زخموں کی دیکھ بھال سے لے کر ایک بے ہوش انکانشیس، ایک بے ہوش شخص کے ساتھ نمٹنے تک ہے. یہ علم جو ہے اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. چھوٹے چھوٹے زخموں کی دیکھ بھال سے لے کر ایسے شخص سے نمٹنا جو کہ بے ہوش ہوا ہو، اس تک یہ علم پھیلا ہوا ہے فرسٹ ایڈ کا. آگے چلتے ہیں. کٹس اینڈ اسکریپس، چھوٹے زخم اور خراشیں. یہ سیکنڈ پیراگراف ہے. ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس ایٹ ہوم اور آن دا روڈ. چھوٹے چھوٹے جو حادثات ہوتے ہیں گھر میں یا سڑک پر، ان سے نمٹنا. ڈیولپس اے سینس آف کرائسس مینجمنٹ. ہنگامی حالات سے نمٹنے کی سینس پیدا کرتا ہے یا سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے. دس may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. یہ لوگوں کو تیار کر سکتا ہے کہ وہ غیر متوقع ہنگامی حالات سے خود اعتمادی کے ساتھ نمٹ سکے. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. چھوٹے چھوٹے جو زخم لگ جاتے ہیں یا خراشیں لگ جاتی ہیں، ان کے لیے عام طور پر ایمرجنسی رومز یا شعبۂ حادثات میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یٹ پراپر کیئر از اسینشیل. تاہم مناسب دیکھ بھال جو ہے اسینشیل، ضروری ہوتی ہے. ٹو ایوائڈ انفیکشن، تاکہ زخم کی خرابی سے بچا جا سکے اور ادر کمپلیکیشنز اور دیگر پیچیدگیوں سے بچا جا سکے. یہاں تک ہمارا ایک فرسٹ لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد باقی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی. تھینک یو.